Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan. Niya nasabta sa bag-o nato nga leksyon may tungod na usab kini karon sa pagkabanhaw. What we believe about the resurrection of the saints. Mga kaigsuunan, ang kamatuoran mao kini nga ang kada tawo dunay pangutana sa iyang kaugalingon. What could the future hold for me? Unsa ka ang akong kaugmaon? Ug dili lang ni kaugmaon mahitungod sa unsay atong ugma, unsay atong sunod nga semana, apan kini nga pangutana the future is about eternity. Mao ni ang question. Og tungod niya na hinumduman nato una sa tanan nga ang tao adunay tulo ka kabahin. He has the physical body. Mao na si Adan. Sa paghimo sa iya, he has that physical body and then he has that intellectual mind and then the everlasting spirit. Na ay usa ka bahin sa kada tawo nga dili mamatay. Kining ato nga lawas mahanaw, mamatay. Ang ato nga emosyon mahanaw usab kini. Apan ang atong espiritu kun ang atong kalag magpabilin kini ug mao ni ang bahin nga gipakamatyan ni Ginoong Hesukristo didto sa krus sa Kalbaryo. Alang kay Job sa Old Testament, usa ni kabahin sa pangutana. And let us now open our Bibles in the book of Job, chapter 14, unya diri rasad sa verse 14. Nagaingon ang pulong sa Dios. If a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait till my change come. Mauni ang pangutana ni Job nga kung ang tao mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? Dako nga pangutana nga bisan sa ato moabot ng panahon na nga magpangutana kita o dunay panahon nga nakapangutana kita kung ako mamatay, mabuhi ba ka ko pag-usab? Tinuod nga adunay pagkabanhaw. The Bible is very clear on its teaching about the resurrection. But today, we will not be taking up the resurrection of the dead, the second resurrection, apan mauni ang resurrection alang sa mga balaan, ang ipasabot niini alang sa mga Kristohanon. Una ni anan tanan mga kaigsuunan, sayron nato ang unang kamatuoran nga ang tao mamatay. That's the first part of our lesson tonight. Ang tao mamatay. Hebrews chapter 9 verse 27 nagaingon, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Gikatudlo na sa kada tao nga moabot ang iyang kamatayon. Ako ug ikaw, igsuon ug gigala, moabot sa ato ang kamatayon. Wa tanasayod kung kano sa apan dunatay appointment sa kamatayon. Ang panahon lang nga adunay tao nga dili mamatay, mao nga kung maabtan siya inigbalik ni Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang mga magtutuo ni anang panahon na dili mamatay apan pagasakgawon, inubanan sa pagaalid-an. They shall be changed and they shall be caught up together with those who have been resurrected to meet the Lord in the air. Mao na ang pamaagi. Apan tanan kita gikatudlo nga adunay physical nga kamatayon. Tungod niya na mga kaigsuunan, dili ta magkinabuhi nga murag sugal ang kinabuhi. Kana bang irisgo nato nga ang akong kaugalingon luwas ba kaha o dili? Kay matuod nga adunay pagkabanhaw ang dili magtutuo. Apan ang paingnan ni ana mao ang kamatayon didto sa kalaglagan. Mao na ang gigamit nga pulong basta diha na mao nang English nga dili lang die but perish. Dili lang mamatay apan malaglag. Ug didto sa kalaglagan mapait kana higala. Kay didto mao ang kalayo nga mao'y magaut-ut
sa imong kalag ug mao ni ang magasakit hangtod sa walay katapusan. Sa Biblia, adunay mga tao nga naghatag og deskripsyon sa kinabuhi. Ug ang una niini mao ang pagpaila sa gimug-on sa kinabuhi. Muadto kita sa Old Testament. Job chapter 14 verse 2. Tanaw nato og giunsa pag ila ni Job ang gimug-on sa kinabuhi. Makaigsunan bisan og ang tao karon mo edad pa og 100 nga sa atong pananaw, grabe kataas. 100 years old. O kana sa balaang kasulatan, ikumparar nimo sa eternidad, labihang mubuag yapon na. Mao na nga dinhi sa Job chapter 14 verse 2, ang Biblia nagaingon, He cometh forth like a flower, and is cut down. He fleeth also as a shadow, and continueth not. Ingon pa sa balaang kasulatan, nga ang kinabuhi nato mura lang og bulak, just like a flower. Ang gimubuon niini mao ang gidugayon sa bulak. Pila bagyo kaadlaw ang bulak? Nay mga bulak nga 24 hours wala na. Nay mga klase sa cactus nga bulak 24 hours magsugod nagkalarag. Naapoy ubang bulak nga tulo ka adlaw. Naagihapon. Naasad mga bulak nga sinimana. Naapoy sa kabulak ginatawag everlasting. Kay mo na ang ginahimo kaniadto nga garland, no? Pero katol-katol man na karon talagsa na lang. Ang ginahimo karon nga mga garland kung naa pa mga plastic na kay katol man tong everlasting flower. Kadto bisan og tuig kay wa na may malaya adto kay gahi man kaayo ang mga petals adto. Apan naa gihapon nay katapusan, malarag gihapon. Dili po na moingon nga maabtan og dekada, mga lagla, mga hug o mahanaw. Ug ingon na ang pag-describe ni Job sa kinabuhi. Nga mag-aabot, mura lang bulak, mura lang og anino. Unsa man lang yun ng anino. Kung isgutan nato ang anino, paranglitan, nagkaabot sa kahayag, wa naman tay anino. O niglabay sa solid nga object, wa na may makita natong anino. Lumalabay lang ba? Shadows are just fleeting. Lumalabay ra. Di yun na magdugay. Ang mudugay lang nga anino, kanang imong gikuha hulagway. Kanang gipicturan nimo ba? Hanto di nimo i-erase ang picture na agihapon diha ang anino. Apan mulabay ra gyud kana. So that is how Job describes how brief or the brevity of life is. Ingon na mulabay ra. Napay lain nga description. Karon mo adto na sadta sa New Testament. James chapter 4 verse 14. Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Mao ni ang ingon sa balaang kasulatan. Unsa gyud ang atong pananaw alang sa ugma. Daghan sa ato ang adunay mga plano para sa ugma. Ikaw, adunay plano. Sama nako, nagaplano po ko say para ugma. Mao ni akong himuon ugma. Ang ubang gani panglista na nako karon nga daan ang akong trabaho ugma. Apan hinumduman nato, wa bay takbalo unsay ugma. Wa ta makahibaw unsay matabo sa ato. I mean, para sa ugma, naa pa ba ta o wala? Tungod kay sa mga pulong pa ni Santiago, mao na atong paghubad sa pangalan ni James, Santiago. Ingon siya, unsa man lang imong kinabuhi, mura lang nig alisngaw. Sa pagkakaron, makita nimo, apan taod-taod, mahanaw na. So ay ragon ninyo kanang magluto kamog kanon o magpabukal og tubig. Inigbukal sa tubig, inigbukal sa imong ginalungag nga kanon, dunay mo gawas nga vapor, inalisngaw. Makita pa nato na because water evaporates in the form of gas. Muna vapor, in the form of vapor. O makita nato na, mo pataas pa. Apan taod-taod hanaw na. Ingon na ang atong kinabuhi kumpara sa eternidad.
nga karon kita pa nimo lagsik usa ka tao apan taod-taod dili man gyud pagtaod-taod nga just in a minute or maybe few minutes apan ikumparar nimo si eternidad bisag mulungtad pa na og tuig mahanaw ra dayon comparing it to eternity. Napay lain adto ta sa 2 Peter. 2 Peter chapter 1 verse 14. Ang balaang kasulatan nagaingon, knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath showed me. Ingon niya na ang matabo. Ang atong kinabuhi, mura lang og tabernakulo. Unsa gyud ay ang tabernakulo? Kung subayon nato ni sa balaang kasulatan, labi na sa daan nga tugon, Old Testament, ang tabernakulo gihimo lang kini og trapal, luna, kanang tent. Unya, kung makita nimo ang gamit sa tent, ihulagway lang nako ang mga biduin, mga tao ni nga nagapuyo sa desert place, nya ilang Pinoy-anan, kanang mga tulda ang ilang ginagamit. Nga, ug asa sila maabtag gabi ang biduin, didto siya magtukod sa iyahang tent, sa iyang tuluganan, tulda. Naa siya didto sa tunga, didto matug. Pagkaugma o pagkasunod adlaw o kung gusto na siya mobalhin, di dangatan og usa ka semana o kaha kumulungtan mag usa ka buwan, di magdugay, hipuson niya na, balhin na pod, unya og asa na pod siya gustong mo puyo, dito na siya ni itukod ang iyang tulda. The tabernacle that was mentioned by Peter, the apostle, is temporary. Ang tabernakulo, temporaryo nga pinuy-anan sa presensya sa balaang Dios. Ug manaw ra na tungod kay ang misunod niini mao ang balay nga alampuanan. It could be in the temple. It could be in the church building. Diha niya na ug bisan asa na ang presensya sa Dios. Ingon niya na ang pag-describe ni Apostle Peter sa gimove-on sa kinabuhi. It's just like a tabernacle. It's just like a tent. Karon gamiton, di na magdugay, taod-taod, hipuson rasab. Busa i-conclude nako ning maong mensahe. Tungod sa gimove-on sa atong kinabuhi, mubalik ta sa James chapter 4. Apan karon naata sa verse 15. For that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Ang Dios magapanalangin siya ang mga pulong nga atong gibasa. Dinhi mga kaigsuunan, bilinan ko kamo og usa ka importanteng pahimangno. Hinumdumin ninyo, nagatuo kita sa pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw pwede sa di magtutuo nga mamatay. Apan ang atong ginatun-an karon ang pagkabanhaw sa mga balaan, sa mga magtutuo. Mubo ang atong kinabuhi. Apan, adunay promesa dinhi, adunay puong dinhi. Nga tungod ni anang gimove-on sa atong kinabuhi, dili ta angay nga moingon, mauni ang akong buhaton, mauni ang ako himuon ugma, apan makakat-on ta sa pag-ingon kung itugot sa Ginoo. If the Lord will, we shall live and do this or that. Unta, bisan sa atong mga plano para ugma, padayunon nato nga ilhon ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Don't ever forget this point. If we plan to do something tomorrow, it is yet on the future. But if you plan to do something, acknowledge the plan of God in your life. Kana mo ingon ta kung itugot sa Ginoo, mauni akong himuon ugma, mauni ang ako ng pagabuhaton. Tungod kay ang atong kinabuhi, mubo lang. Apan bisan pa ni ana mga kaigsuunan, sa sunod nato nga leksyon, human naman ta sa kamatuoran, nga mubo ra gyud ang kinabuhi,
atong pagatun-an ug unsaon nato paggamit ang hamubo natong kinabuhi, unya maandam ang atong kaugalingon nianang ginatudlo sa balaang kasulatan mahitungod sa pagkabanhaw. So don't forget, there is a resurrection from death. A man will die whether he is a believer or not, but the resurrection of a dead person or an unbelieving person will be bound to the lake of fire or hell. Magaadto kini sa impyerno, magaadto ni sa linaw nga kalayo, apan ang pagkabanhawng gisaad alang sa mga magtutuo. Mauna ang pakiguban nato hangtod sa way katapusan uban sa atong Ginoong Dios. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be the glory and shalom.